ଧରାକୋଟଗଡ଼ରେ ଏକାଦଶୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧରାକୋଟଗଡ଼ରେ ଏକାଦଶୀରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳନର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଧରାକୋଟଗଡ଼ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ରାଜା ପୁରୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହିଳା ରାଜା ରୂପା ପାଲିଙ୍କିରେ ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ରଥ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। बहुत खुशी अच्छी मु एटा तो आपण मैंने प्रति वर्ष देखुंट हो गला आज को 14-15 वर्ष हो गला मत रथ यात्रा महाप्रभुर सेवा करने लगी मु बहुत खुशी अच्छी आज समस्ते बहुत उत्साहित अच्छा आमर एकादशी यात्रा को देखा मु लोक मान को बहुत बहुत धन्यवाद जनवाक चाहूँगी से एत संख्यार आसी आम यात्रा को देखा। एक्चुअली मोर टी असुविधा थिला बोली मुझे आसी पारे तो आमर ब्राह्मण जमी नीतिकांति करने कथा से हिसाब से नीतिकांति होती गोटे कथा समस्त विस्मय करेतु आपण गोत्र बाहा कले देवनीति करियर किसी प्रॉब्लम उठी कि पूछला कि नाई किसी भी प्रॉब्लम उठेनी आम परमिशन नहीं कि सब कथबार्ता हो सब सरी तथा भी देवनीति जगन्नाथ संस्कृति को लेकर विधि विधान हाँ सब विधि विधान जमती हेबा कथा सेमती होती। मैडम केते खुशी लगुच आपको आद्य सेवक हिसाब से भगवान जगन्नाथ बहुत खुशी लगुच देखो भगवान जगन्नाथ सेवा खाली मोर कि आपणकर ना किए भी सेवा करें समस्ते सेवा करें मत सुजोग मिली।